हालीसरा जाल्ल्या विधानसभा सत्रान आमकां हें कळ्ळें की गोवा क्रिकेट असोसिएशना कडेन जमीन आसा, पयशे आसा, पूण फाटले 11 ते 12 वर्सां तांणी स्टेडियम बांदपाक ते पाविल्ले ना. हाजे वयल्यान कळटा की क्रिकेटी विशीं कितली सिरियसनेस सद्या चलता. ते वेळा आमी चिंतलें की आमी एका मनशाक आपोवपाकूच जाय आनी ह्या सगळ्या गजाली विशीं उलोवपाक जाय. ते म्हणजे रोहन गांवस देसाय. रायट नाव ही इज जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ BCCI. दॅट मिन्स ही इज रिप्रेझेंटींग गोवा एट नॅशनल लेवल आनी ताज्या खातीर हो हब पॉडकास्ट आमी तुमचे मुखार घेवन येता. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. यू आर जॉयंट सेक्रेटरी फॉर BCCI. यू आर क्लोजली असोसिएटेड विथ गोवा क्रिकेट असोसिएशन. आणि तिसरी गजाल जी आमी डिस्कस करतले म्हणजे कुडचडेच्या राजकारणा विशीं. ते लास्टाक घेवया. सुरवातेक कितें जालें फाटल्या 12 वर्सां भितर थोडो काळ आशिल्लो वेर यू आर ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ GCA. स्टेडियम जायना. पळय स्टेडियमाचो विशय म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं आमी पळयतात की आयज जातलो फाल्यां जातलो अशें म्हणून लोक उलयता. ज्यो मॅनेजींग कमिटी जाता ते आश्वासनां दिता. हांवेंनूय आश्वासन दिल्लें, पूण म्हाज्या आश्वासना भितर हांवें एक स्टेप घेतिल्लो की हांवें सरकारा कडेन मिटींग केल्ली कित्याक हांव 110% म्हळ्यार आय वॉज सिरियस अबावट बिल्डींग द क्रिकेट स्टेडियम. आनी त्याच संदर्भान हांवें जे म्हाजे शिश्टाचार म्हणटा तसो म्हळ्यार आमचे मॅनेजींग कमिटीक घेवन हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मिटींग केल्ली की आमी हो स्टेडियम बांदया आनी ह्या टेन्युअरान आमी कसो तरी तो कंप्लीट करपाक जाय म्हणून. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें, देर आर 2 लँड्स वीच आर देर एज अ ऑप्शन फॉर गोवा क्रिकेट असोसिएशन टू बिल्ड अ क्रिकेट स्टेडियम. एक आशिल्लो जो आमी 2000 म्हाका दिसता 14 केन्ना काय 2014 घेतिल्लो, तो मावळिंगे जी जागा घेतिल्ली आमी वीच इज अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर. ती आमी परचेज केल्ली गोवा क्रिकेट असोसिएशनान. सुमारे म्हाका दिसता 40 कोटी खर्च करून आमी ती जमीन घेतिल्ली. तेजे नंतर म्हाका दिसता खंय तरी नॅक्स्ट मॅनेजींग कमिटी त्या टेन्युअरान जी कोण आयिल्ली तेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान धारगळेची लिजार प्रॉपर्टी घेतली. आतां ती लिजार घेवपाची कित्याक गरज पडली हें म्हाका आज पर्यंत खबर ना. एज फार एज आय नो दॅट एंटायर धारगळे दॅट वॉज समथींग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कितें तरी स्पोर्ट्स सिटी अशें कितें तरी सरकाराचें त्या वेळार सरकाराचें एक प्लॅनिंग आशिल्लो. आनी तितूंत भितर ही मोजकी थोडी जागा काडून स्टेडियम बांदपाक लागून दवरिल्ली हो वॉट एवर स्पोर्ट्स रिलेटेड कितें आसा तें करपाक दवरिल्ली. पूण जेन्ना आमचे स्वताचे मावळिंगेन जेन्ना आमी 40 कोटी आमचे ट्रेजरींतले पयशे खर्च करून जेन्ना आमी जागो घेता, तो जागो खंय तरी बेठोच सायडीक दवरून आमी दुसरे जाग्यार वचप हें कित पर्यंत सारकें आशिल्लें, कित पर्यंत तें डिसिजन सारकें आशिल्लें. कोणें घेतलें? यू हॅव टू नेम देम बिकॉज यू आर रायट नाव ऑल्सो was part of GCA. No, so I was part of GCA. I'm not saying that की तेन्ना मॅनेजींग कमिटीन कोण आशिल्ले तें म्हाका एक्झॅक्टली लक्षान येना. पूण हुएवर वर देर तांणी मावळिंगे जेन्ना आमी घेतिल्ली त्या जाग्याचेर सगळें लक्ष केंद्रीत करून थंय मातसो आपली हें करून थंय तो स्टेडियम कसो पूर्णत्वाक हाडप, तो कसो डेवलप करप हाजेर मातशें लक्ष दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमी 1-2 वर्सां आनी आमकां मुखार पावता आशिल्ले. रादर दॅन सगळे गोंयकारांक आनी सगळे गोंयचे जनतेक एक डायलेमान दवरप, एक कन्फ्युजनान दवरप आनी ऑप्शनाक रेडी करप हें म्हाका दिसता म्हाका खंय तरी पटलें ना. आनी आय वॉज ऑफ द ओपिनियन की जे स्वताची जागा आसा थंयच करप. सो आतां यू आर ऑफ द ओपिनियन की मावळिंगेच करपाक जाय. कित्याक आमी पयशे आमचे ट्रेजरींतल्यान म्हणल्यार आमचे ट्रेजरींतल्यान आमी पयशे दिल्या 40 कोटी म्हणल्यार 40 कोटी इज नॉट अ स्मॉल अमावंट, इट इज अ व्हेरी ह्यूज अमावंट. 40 कोटी जेन्ना तूं खंयच्या जाग्यार खर्च करता जाल्यार थंय कितें तरी ती वास्तू जावपाक जाय. युटिलिटी कांयच ना. आनी ती फ्लॅट लँड आशिल्ली आनी थंय स्टेडियम जाल्लो जाल्यार आज पर्यंत आमकां दिसता गोंयकारांक स्टेडियम मेळटलो आशिल्लो. पूण तो शिफ्ट करपाचो धारगळे कित्याक लागून विचार आयलो, कोणाचें डिसिजन आशिल्लें तें म्हाका खबर ना. वेदर इट वॉज अ गव्हर्मेंट डिसिजन, वेदर इट वॉज देन गोवा क्रिकेट असोसिएशन मॅनेजमेंट डिसिजन, आय एम टोटली अनअवेर. कित्याक हांव 2022 सेक्रेटरी म्हणून आयलो. तेन्ना वचपा न्ही मिनिट्स ऑफ द मिटींग चॅक करपाची. मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमी ऑलरेडी इतलो हें आशिल्लो, भार आशिल्लो, राजकारण थंय इतलें जातालें की म्हाका आय डिडंट वॉन्टेड टू वेस्ट आनी म्हाका कोणाचेर चिकलफेक करपाक नाका आशिल्लें, म्हाका कोणाक ब्लेम करपाक नाका आशिल्लें. माय इंटेन्शन्स वर व्हेरी क्लियर. ज्या जाग्यार जो जागा आमी घेतला त्या जाग्यार कशें मुखार सरपाक जाय. कित्याक आय एम अ व्हेरी पॉझिटीव मॅन. हांव सहजासहजी हांव फाटल्यान कोणाचे
जे जालां तेजेर हांव विचार चड करना. मुखार कितें करपाक जाय, मुखार कशें केल्यार बरें जातलें हेजेर म्हाजें सदांच लक्ष आसता आनी हांव त्या दिशेन हांव सदांच काम करतां. I am now expecting you to say something about GCA. वादाच्या भोवऱ्यान आमकां दिश्टी पडटा. आतां इलेक्शन्सूय लागीं पावला म्हणटकर परत ते वाद विवाद सुरू जातले. आनी आमी पळयला, बिकॉज आय एम द पर्सन हू हॅव कवर्ड दीस क्रिकेट टिकेट स्कॅम. जेन्ना फातोर्डा स्टेडियमाचेर जालो तेन्ना अरेस्ट जाल्ले GCAचे प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी आनी एक मोठी ती गातनूच भायर सरलेली. तेन्ना पासून आतां म्हणसर इवन पळयलें जाल्यार GCA इज ऑलवेज इन न्यूज फॉर ऑल कायंड ऑफ बॅड रिजन्स. See, it is not GCA always in a bad light. GCA Goa Cricket Association primary agenda is to manage the cricketing affairs. आता हें जें कितें जालें पळय तुवें जें म्हणलां, दीज वर द पर्सनल जे कोणाक स्वताची उदरगत करपाक जाय आशिल्ल्यो, स्वताचो कितें तरी इंटेंशन अशें मॅलिफायड इंटेंशन जें आमी म्हणटा तें करपाचें आशिल्लें तेंच्यांनी केलें. अदरवायज मेन मोटो ऑफ द बॉडी इज टू कंडक्ट गोंयचे भुरग्यांक क्रिकेटीचो जो स्तर आसा तो वयर व्हरपाक, स्टेट म्हणून रिप्रेझेंट एट अ नॅशनल लेवल करपाक हें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें काम आशिल्लें. आतां तुवें जशें सांगलें टिकेट स्कॅम जालो, ऑफीस बेरर अरेस्ट जाले, हें सगळें तांचें पर्सनल जें तेंचें स्वताची कितें कर्तुत्व आशिल्ली तातूंत जालें. पूण आमचो प्रयत्न सदांच आसता, कित्याक अरावंड 107 क्लब आसा, 107 क्लब कन्सिस्ट ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन. आतां ते 107 क्लब की बाबा अशें ना की बाबा की आपल्याक आयज 18 वर्सां जालीं आनी आपूण फाल्यां वचून वोट मारतलो, असो ना. जे क्लब आमचे आसा ते 50 वर्सां, 60-70 वर्सांचें अफिलिएशन आसा प्रत्येक क्लबाक. सो दोज वोटर्स आर व्हेरी स्मार्ट. ते जाणा कशें कितें आनी कितें ना तें. आतां तुवें म्हणलें टिकेट स्कॅम जालो. टिकेट स्कॅम आतां परत त्या टायमाचेर कितें जालें, आमी भुरगे तेन्ना I was there for that match as a ball boy. GCAच्या लोकांनी, I'll tell you from the record and charge sheet. चार्जशीट अशें जालें, which I was also covering. कारण day 1 जेन्ना थंय आसा तेन्ना I was there when match लोकांक जेणी जेन्युअन टिकेटी काडिल्ले पळय तो स्टेडियमा भायर उरलो आनी ताका पुलिसांनी बडयलो आनी जेचे कडेन बोगस डुप्लिकेट टिकेटी आशिल्लो तो भितर पावलो आनी इव्हेंच्युअली अशें एलिगेशन जालें की बोगस टिकेटी बी GCAनूच हे केल्ल्यो, म्हणजे जितल्यो 1000 टिकेटी जेन्युअन तितल्यो 1000 टिकेटी बोगस जाल्ल्यो. पण ते पळय ते कशें आसा, तो स्कॅम जालो, सी लॉर्ड टूक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन म्हणटा तशें, की तें लिगली जें कितें जावपाचें आशिल्लें तें खंय तरी कंप्लीट जालें. आय थिंक दॅट ऑर्डर हॅज ऑल्सो बीन गिवन, कळ्ळें तुका. सो तो जालो. पूण म्हाजें कितें आसा, आमी मुखार चिंतपाक जाय न्ही. आतां दॅट वॉज माय क्वेश्चन इज GCA तेन्नाच्यान आतां म्हणसर आमी पळयलां हय ऑल कायंड ऑफ मदींच मनी सायफनिंग सुरू हें जालें, केस जाले. एवरी टायम इलेक्शन आसता तेन्ना कोर्टान वचचें पडटा, कोर्टांतल्यान झगडून इलेक्शनाचे बोवाळ चलता. सो वाय दीस इज हॅपनिंग? सी दीज आर ऑल सी कशें आसता, जेन्ना अफेर्स जेन्ना कोण चलयता न्ही तांचें इंटेंशन सदांच क्रिकेटी खातीर आसपाक जाय आनी बरें आसपाक जाय, विजन क्लियर आसपाक जाय. आतां तें सपोज जर ना, आतां स्वता हांव जेन्ना गोवा क्रिकेट असोसिएशन सेक्रेटरी, आतां हांव म्हजो एजेंडा घेवन गेलो जाल्यार आय वील वर्क एज पर म्हाजे स्वार्थाचे प्रमाणे हांव काम करतलो. सो तें खंयच्या असोसिएशनान तशें आसपाक जायना, कारण इट इज अ पब्लीक बॉडी, कळ्ळें. देर आर 107 क्लब्स. आतां ते थोड्यो गोश्टी कोण करता, आतां कोणाक कोण आडोवपाक शकना, पूण तें काम आमच्या क्लबांचें आसता, जे आमकां वोट करून निवडून हाडटा. त्या क्लबांनी हें चिंतपाक जाय, कितें केल्यार कितें बरें, खंयचे मनीस भितर आयल्यार बरें, खंयचे मनीस भायर उरपाक जाय. हें जेन्ना क्लबांक कळटलें तेन्ना खंय तरी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची उदरगत जातली. डिकेड्स म्हाका दिसता सेम मनीस गोवा क्रिकेट असोसिएशन चलयता, काय नाल्यार तांचो चलो मागीर येता, अशें हें जाता. अशें जाता. पूण सी आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑल दीस थिंग्स. आय एम अगेन्स्ट ऑल दीस थिंग्स की बाबा बापूय ना जाल्यार पूत येता, पूत नाल्यार आनी कोण येता. सी बेजिकली जेन्ना तूं पब्लीक असोसिएशन चलयता, देर आर वीथ द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, कारण गोंयचे भुरगे त्या असोसिएशनाक रिप्रेझेंट करता, तेन्ना पारदर्शिकता म्हणटा पळय जें एक आसपाक जाय, क्लियरिटी म्हणटा ती उरपाक जाय, आनी इवन इलेक्शन प्रोसेसान सुद्दां तें आसपाक जाय, आनी डेमोक्रेटीक वेन हें इलेक्शन प्रोसेस जावपाक जाय. सो आतां तुवें कोर्टाचोय मेन्शन केलो. सो आतां म्हाका खबर ना, कारण एज फार एज आय नो द मॅनेजींग कमिटी वेंट टू द कोर्ट, कित्याक मेजॉरिटी ऑफ द मॅनेजींग कमिटी वर नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स, दॅट्स वाय दे वेंट टू द कोर्ट अँड दे गॉट अ स्टे ऑर्डर. द इलेक्शन वर ऑन 24th August.
इनिशियली. मागीर चवथीचे 2 दीस पयलीं तें इलेक्शन आशिल्लें. पूण आतां गोंयांत तूं जाणा चवथ म्हणल्यार केदो व्हडलो सण तो. आतां ते चवथीचे टायमार बोवाळान जेन्ना लोक आपले नेटीव प्लेसिसान वता, नाजाल्यार लोक तयारेक आसता, लोकांचे फोली लावपाचे आसता, पेंटींग करपाचें आसता, ह्या भितर इलेक्शन घेवप कित पर्यंत करेक्ट आशिल्लें हें म्हाका खबर ना. पूण आय एप्रिशिएट द मॅनेजींग कमिटी की दे टूक अ स्टँड. सो कारण जो पर्यंत तूं स्टँड घेना, जो पर्यंत तूं तो डिफरन्स करपाक वचना, तो पर्यंत तुका रिजल्ट मेळना. So I appreciate what these guys have done, what the managing committee, the majority of the managing committee has done. They went to the court, they got a stay order on that election 24th August जाल्ली तें, and it was deferred to 16 September, which is like a due process. जो 45 डेजाचो नोटीस पिरियड आसता, हितून भितर कितें जाता, जेन्ना टायम दिता खंयच्या एका गोश्टीक प्रॉपर लॉ म्हणजे प्रॉपर बाय लॉज फॉलो करून जेन्ना इलेक्शन घेता, तेन्ना बाकीचे जे कोण कंटेस्टींग हे आसता, कॅन्डिडेट आसता, तांकां चान्स मेळटा की बाबा आपली तयारी करपाक, इलेक्शनाची तयारी करपाक, ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक मेळटा. आनी खंय तरी मागीर परत इन अ डेमोक्रेटीक वेन तो इलेक्शन जावन वता आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आतां 24 ऑगस्टाक घेतिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयकार कशे आसता, थोडे सुशेगाद आसता, आसा रे तें कोणाक पडलां तें आनी कित्याक करपाक, चवथ वरें थंय आनी कोण तकली घालतलो, असली गोश्टी जाता. आतां तशी जावचें ना, कित्याक आतां इलेक्शन जातलें तें चवथ जावन जातलें. तुजें पॅनल बी आसा काय ना फावटी? ना, म्हाजें पॅनल नासतलें. पूण सी म्हाजी सदांच एक हें आसा की बरे लोकांनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनान येवपाची गरज आसा, जेंची क्लॅरिटी इन मायंड आसा की बाबा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम करपा जाय. आयचे तारखेर गोंयकाराक जाय म्हणटा तो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, आनी तो जो कोण करपाक रेडी आसा कळ्ळें, आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाक, कारण सरकार इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी की रोल सरकाराचो हितून आसा. कारण फाल्यां सकाळीं परमिशनां, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी, हेर गोश्टी आसतल्यो त्यो सरकारच हें प्रोविजन करून दितलो की आमी फाल्यां सकाळीं म्हणलें आतां खंय धारगळे करता वा मावळिंगे करता, धारगळे सपोज फाल्यां जीसीएन ठरयलें जाल्यार तो धारगळे जावचो ना, कारण सरकाराची तितली सहमती आसपाक जाय कळ्ळें. तो सहमती आसलेल्याच मनशान त्याच पॅनलान थंय इलेक्शन लडोवचें. आनी हे जे आमचे क्लब आसा पळय तेय हुशार आसा, तांकांय खबर आसा, तेणी तुवें म्हणलें तशें त्या लोकांक इतले वर्स पळयलें आसा, आनी हेजे मुखार कशें कितें जातलें, कोण इलेक्शनाक रावतले तें आमकां कोणाक कांय खबर ना. कारण आजून म्हाका दिसता इलेक्शन ऑफिसर आसा, कमिशनर आसा, तेणी आजून डेट्स आउट करूं ना. पूण जे इलेक्शनाक लडटले ते वोटींग जें जातलें तेन्ना क्लबां कडेन ही धुरो आसतली, जशें आमी डेमोक्रेसीन म्हणटा, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा. आतां कशें जालां, ही जीसीची डेमोक्रेसी खंय आसा आनी कितें आसा तें कोणाक खबर ना. आतां 4 पिलर्स कोण तेय आमकां खबर ना. एक्चुअली 4 पिलर्स जे आसपाक जाय, 107 क्लब जे आसा पळय ते आसपाक जाय, कित्याक दे डिसायड द मॅनेजींग कमिटी. पूण आतां कशें जालां, आतां कोण तरी उठ्ठा आनी म्हणटा आपूण सांगता तें फायनल, तूं सांगता म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. मागीर एक पर्सन सेंट्रीक हो इलेक्शन प्रोसेस आनी इलेक्शन गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे फाटली कितलींशीं वर्सां आमी पळयल्या. पूण तें कशें आसपाक जाय, ह्या 107 क्लबांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, 107 क्लबान विचार करपाक जाय की बाबा आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक कितें जाय, आमची लेगसी कितें, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आयचे तारखेर खंय आसा, आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय. आमी जर बाकीची स्टेटीक कंपेर करत जाल्यार दिल्ली धर, गुजरात धर, महाराष्ट्रा धर, बाकीचे हेर जे स्टेट्स आसा तांकां जर आमी कम्पीट करतले जाल्यार आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहा काय ना. इज इट ट्रू की तुमचे जे पर्वरी स्टेडियम आसा, ग्रावंड आसा रादर GCAचो, तो तुमचो स्वताचोय न्ही म्हणून, इट बिलोंग्स टू एज्युकेशन डिपार्टमेंट? एक्चुअली तसोच हा विशय, कारण तो IT डिपार्टमेंटाचा आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची जागा आशिल्ली ती. पूण तेन्ना DG नार्वेकर, दयानंद नार्वेकर सरान ती थंय हें केल्लो. पूण थँकफुली ती एक आमचे कडेन तो एक ग्रावंड आसा जो आमी गोंयकारांक, तुमचे कडेन आसा पूण तुमचो ना. आमचे कडेन आसा पूण आमचो ना. पूण तें आतां सरकारा कडेन उलोवन तो करपाक जाय. आतां तोय बीन विशय आतां खुबशीं वर्सां जालीं तशीच पेंडींग आसा. पूण हांवें तो ऑलमोस्ट सगळो कंप्लीट केला. आतां म्हाका दिसता फक्त फायनल ऑर्डरीक लागून उरला. पूण तेन्नाच हांव जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून वयर गेलो आनी तें परत उरलां. पूण तें आतां कंटिन्यू करून तेंच्यांनी तो आतां जी मॅनेजींग कमिटी आसा तेंच्यांनी तो नांवान करून घेवपाक जाय. कितें जाता की हांवें पळयलां की पयर एक
इंडियन क्रिकेटर जयस्वाल ताका गोंयान खेळपा खातीर अग्री जालो अँड फायनली ताणें डिसएग्री जालो. वॉट एक्झॅक्टली हॅपन? ना सी ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर. आतां आमी इंडिया इंग्लंड सिरीज जेन्ना पळयली म्हाका दिसता 2-3 सेंच्युरी मारल्या. इज अ व्हेरी न्यू प्लेयर बट इज अ व्हेरी बीग प्लेयर. आतां ताजें कितें आशिल्लें मनान म्हाका खबर ना, पूण एपरंटली वॉट आय नो इज दॅट की ही हॅड अग्रीड टू प्ले फॉर गोवा. पूण म्हाका दिसता मागीर रोहित शर्मा काय कोण तरी ताजे कडेन उलयलो बिकॉज सिन्स ही स्टार्टेड हीज क्रिकेटींग करियर फ्रॉम बॉम्बे आनी ताका कोणी तरी गायड केलो की बाबा तूं आतां यू आर एट द स्टार्टींग करियराचे स्टार्टिंगाक आसा तूं आनी यू डोंट टेक सच अ डिसिजन की कंपेर टू गोवा आनी बॉम्बे असोसिएशन. बॉम्बे इज अ व्हेरी बीग असोसिएशन, व्हेरी स्ट्रॉंग असोसिएशन. सो तूं तें खंय तरी अशें करूं नाका, कारण तुका आतां महाराष्ट्रान बॉम्बेन इतलें तुका व्हडलो केला प्लेयर म्हणून. आतां तूं जेन्ना तुजे पीक करियराचेर आसा तेन्ना तूं तसो सोडून वचपाक शकना. म्हाका दिसता हो खंय तरी ताका मॅसेज म्हाका दिसता कोण तरी कन्विन्स करपाक शकलो आनी म्हणून ताणें मागीर म्हाका दिसता तें परत रिवर्ट केलें की आपूण खेळचो ना म्हणून. पूण ही वॉज रेडी. इट वॉज नॉट गन फायर्ड इन द एअर. देर वॉज अ सबस्टन्स. ही वॉज रेडी. तेणी एनओसी घेतिल्ली मुंबय क्रिकेट असोसिएशना कडेन आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशना कडेन तांणी उलयल्लोय बीन तो की आपूण येता खेळपाक. हें सगळें जाल्लें, ऑलमोस्ट सगळें कंप्लीट जाल्लें. पूण समवन इंटरवीन्ड आनी आय थिंक तांणी ताका सांगलें की बाबा तूं असो स्टेप घेवं नाका, कारण सो देन आफ्टर दॅट आय थिंक ही टूक दॅट डिसिजन. आय वॉन्ट अ स्ट्रेट आन्सर फ्रॉम यू. गोवा क्रिकेट असोसिएशन आसा पळय न्ही, ते क्लीन अप करपाची गरज आसा काय ना? आनी जर क्लीन अप करपा जाय जाल्यार वॉट शूड बी डन? म्हाका ब्रीफली बट आय वॉन्ट अ प्रॉपर आन्सर. ना सी आय एम ट्रायंग टू गिव यू प्रॉपर आन्सर. पूण कशें आसा, क्लीन करपाची गरज आसा. कारण क्लीन फ्रॉम होम ना, क्लीन फ्रॉम हुएवर इज देर फॉर डेकेड्स ऑल टुगेदर. म्हणल्यार ते एडमिनिस्ट्रेशन कितलीशींच वर्सां चलयता. न्यू फेसीस जाय वीच इन डेमोक्रेसी एवरीबडी वॉन्ट्स दॅट. प्रत्येकाक जाय आसता की नवो कोण तरी इल्लो नवो विचार घेवन आयिल्लो हो प्रत्येकाक जाय आसता. कारण जशें जसं संवसार मुखार सरता तशें जशें नवी आयडिया. आतां फाटली 5-6 वर्सां पयलीं सोशल मिडिया कांय नाशिल्ली. पॉडकास्ट म्हणल्यार कोणाक कांय खबरच नाशिल्लें. पूण आयज पॉडकास्ट जाता, आयज सोशल मिडियाचो अवेरनेस इतलो जाल्लो आसा. सो वी हॅव आमी हें ग्रास्प करता, आमी हें पळयतात आनी आमी हितून एक्सेप्ट करता ह्यो सगळ्यो गोश्टी. तश्यो हे बाकीचे जे क्लब्स आसा पळय आमचे जे 107 क्लब्स आसा तेंच्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय की बाबा देर आर न्यू फेसीस, देर आर न्यू पीपल हू आर विलींग टू वर्क अँड हू आर विलींग टू वर्क विथ गूड इंटेन्शन. तांकां चान्स मेळपाक जाय आनी अशें म्हाका दिसता हें चान्स मेळपाक जाय म्हणून. कारण आमी फाटीं वचपाक शकना, आमी मुखार वचपाक जाय आनी मुखार वतलो जाल्यार कितें तरी चेंज जावपाक जाय आनी काळाची गरज आसा ही. कारण आमी इतले वर्सां पळयता आतां गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो कितें आसा. आतां हांव जेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो हांव सरकारा कडेन उलोवन हांवें ट्राय केलें जे गव्हर्मेंटाचे जे स्टेडियम आशिल्ले, आतां चिकाले स्टेडियम एक एग्जाम्पल दिता तुमकां. तो स्टेडियम वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय आसा दाबोळे हांगा एअरपोर्टा कडेन. तो गव्हर्मेंटान फूल सारको रेनोवेट केल्लो, बरो ग्रास घालून फूल क्रिकेट स्टेडियम रेडी केल्लो. बट आय मॅनेज टू गेट इट अंडर गोवा क्रिकेट असोसिएशन. आय सायन दॅट MOU विथ गव्हर्मेंट, विथ द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आनी आयज तो GCA कडेन आसा. सो ह्यो गोश्टी करपाक आमी शकले. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे गोवा जॉग्राफिकली वी आर व्हेरी स्मॉल स्टेट. सो आमकां तशें एक्सपांड करपाकूय खूब जागो ना, हो जागो मेळना. आतां आसा ते जागे आमचे अशेंच पडून आसा. ताका लागून हांव मावळिंगे स्टेडियम करपाक सोदतालो. पूण तेजे भायर वचून आमी खुबशे MOUs केले. आतां आमी पणजे जिमखाना कडेन MOU केलो. आमी मडगांव क्रिकेट क्लबाचो आतां आमचे जे आयकॉनीक जे स्टेडियम्स आसा, आयकॉनीक जे ग्रावंड्स आसा जितून जेंची हिस्ट्री आसा, लेगसी आसा क्रिकेटीची, जंय रणजी ट्रॉफी मॅचीस जाताल्यो. आतां मडगांव क्रिकेट क्लब हो आमचो एक खूब जुनो क्लब आसा. थंय MCC थंय रणजी ट्रॉफी मॅचीस जाताल्यो. कित्याक आमी ल्हान आसतना आमी थंय मॅची पळोवपाक वताले. तांचे कडेन आमी MOU केले आनी आमी तांकां आर्थीक मदत केली वा बाकीच्यो गोश्टी केल्यो. पूण वी गॉट इट अंडर वन बॅनर. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या अंडर हे स्टेडियम घेतले. कित्याक भुरग्यांक हो ग्रावंड मेळचो, ह्यो आमी फूल मेंटेन दवरचो एज पर BCCI स्टँडर्ड्स वा ICC स्टँडर्ड्साच्या प्रमाणे आमी ते ग्रावंड मॅनेज करपाक लागून. सो ह्यो गोश्टी आमी केल्यो. सरकारा कडेन उलोवन गव्हर्मेंटाचे ग्रावंड घेतले. सो आतां हेजे मुखार वचून आतां आमकां नेक्स्ट स्टेप कितें आसा, आमचो इंटरनॅशनल स्टेडियम. आतां इंटरनॅशनल स्टेडियम असोच जावचो ना न्ही, तोंडान उलयलो म्हणून तो जायना. आतां ताका हांवें सांगलें सरकाराची गरज आसा. आतां हांव हेका लागून म्हणना की यू मायट से की हांव सरकारा कडेन
क्लोज आसा वा सरकारा कडेन असोसिएट खंयचे तरी हितून म्हणून हांव सरकार परत करता काय म्हणून तशातली गोश्ट ना ती. सरकाराची जबाबदारी आसा, सरकाराकय स्टेटीन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडिल्लो जाय आनी वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट. वी आर रजिस्टर्ड अंडर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, गोवा क्रिकेट असोसिएशन, आनी हो स्टेडियम जावप इम्पॉर्टंट आसा तेजे खातीर सरकारूय इम्पॉर्टंट आसा. ओके, एक म्हणजे आय कम टू द बेसीक पॉयंट की हूज रोहन गांवस देसाय. आमी हाजे पयलीं नांवय आयकूं नाशिल्ले. सडनली यू आर पॅराट्रूप फ्रॉम समवेअर इन टू GCA. आमी आयकलें की यू आर ब्लू आयड बॉय ऑफ चीफ मिनिस्टराचो मनीस म्हणून. हू इज रोहन गांवस देसाय अँड आर यू रिप्रेझेंटींग चीफ मिनिस्टर बाय एनी चान्स? लागीं तरी आसा, दॅट इज वॉट वी हॅव हर्ड की CM सामको लागीं. तुवें विचारलें हू इज रोहन गांवस देसाय. आय एम अ व्हेरी नॉर्मल पर्सन. म्हाका हांव सांगता तुका, रोहन गांवस देसाय म्हणटा हो सादारण कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो, कळ्ळें. डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा ताका हांव CM जावचे पयलींच्यान वळखतालो. आनी जेन्ना ते GSIDC चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना हांव बिझनस करतालो. आय हॅड HVAC कंपनी, म्हणल्यार हांव इंडस्ट्रियल एअर कंडिशनिंग करतालो. तेन्ना GSIDC जेन्ना दोतोरा कडेन आशिल्ली तेन्ना हांव दोतोरा कडेन वतालो, आमी कामाक लागून वतालो. म्हाजी वळख तेजे पयलींच्यान वळख आशिल्ली. मागीर तो स्पिकर जालो. आमी कोणी चिंतून नाशिल्ले तो CM जातलो म्हणून. पूण आतां तूं क्लोज म्हणटा, आतां CM हो स्टेटीचो CM आसता. CMचे मनीस खूब आसतले, कार्यकर्ते खूब आसा. ज्या पार्टींतल्यान दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जाला, इट इज इंडियाज बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. सो आमी कार्यकर्ते खूब आसा. हेजो अर्थ असो न्ही की हांव एकटोच तेजो माये मोगाचो नासतलो. अशे कार्यकर्ते खूब आसतले. आतां हांव दोतोराचें सांगता, हांव दोतोराक आतां तेन्नाच्यान वळखता. तुका हांवें सांगलें तेन्ना GSIDC वायस चेअरमॅन आशिल्लो तेन्नाच्यान हांव पळयत आसा. ही इज फर्स्ट फॉर द स्टेट. जेणे आमचे हें आसा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी सेल्फ लास्ट म्हणून, हें सारकें उदाहरण डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिफायन करता. हांवें ताका लागींच्यान पळयलां. तो स्टेटीच्या इंट्रस्टान काम करता. ताका पयलीं स्टेट लागता, ताका हांवूय लागचो ना हो आनी कोण लागचो ना. जेन्ना स्टेटीचो विशय येतलो तेन्ना ही वील ऑलवेज बी फॉर द नेशन ऑर स्टेट फर्स्ट आसतलो. मागीर तो पार्टी इंट्रस्ट पळयता आनी थर्ड मागीर बाकीचे कार्यकर्ते. त्या कार्यकर्त्यां भितर असंख्य अशे कार्यकर्ते आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आसा तितू भितर. आनी हांवें ताका लागींच्यान काम करता आसतना पळयलां. कारण आमी त्या पार्टीचे कार्यकर्ते असले कारणान आमी बरोबर काम केलां. युवा मोर्चान काम केलां वा बाकीच्या गोश्टीन काम करता. बट ही इज मॅन ऑफ दीस प्रिंसिपल की नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी सेल्फ लास्ट. आनी बाकीचे कार्यकर्ते वा बाकीचे सगळे. हें हांव तुका सामकें ठामपणे सांगपाक शकता. हें जालें अबाउट चीफ मिनिस्टर. आय एम आस्किंग अबाउट यू. हांव तेच सांगता न्ही की वी हर्ड येस ऑर नो यू आर व्हेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर. ही आतां हांव कसो म्हणून सांगू तुका, कारण म्हाका खबर ना. लोक कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. लोक हें म्हणटा की रोहन गांवस देसाय इज अ ब्लू आयड बॉय ऑफ चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाजें काम जर ताका बरें दिसता आनी ताका दिसता की देन आय शूड अप्रिशिएट इट. कित्याक ताका जर म्हाजो CMाक जर म्हाजें काम आवडटा, हांव जें कितें करता तें आवडटा जाल्यार डेफिनेटली. कारणूय आसा. कारण ट्रेडिशनली जे लोक अदरवायज GCA आशिल्ले तातूंत यू वर अ न्यू फ्रेश फेस इन द एंटायर GCA. ना तशें ना. ते फ्रेश फेस 2019 जेन्ना इलेक्शन जालें पळय तेन्ना 2019 इलेक्शनूय लडयल्लें हांवें. 17 मतां पडिल्लीं म्हाका. हांव हरलेलोय बीन तें इलेक्शन. आतां म्हाका खबर ना हें कितले जाणांक खबर आसा तें. सो इट वॉज नॉट समथींग न्यू. आय प्लेड फॉर द स्टेट. आय नो GCA सिन्स 2004. 2004 हांव GCA कडेन असोसिएट आसा. हांव खेळटा त्या ग्रावंडार खेळा. हांव सगळे दयानंद नार्वेकर जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो तेन्नाच्यान हांव GCA कडेन असोसिएट आहा. कळ्ळें. आमचो क्लब सर्वोदय क्लब म्हणून आशिल्लो, त्या क्लबाक हांव खेळटालो. कुडचरेम. हांव थंय खेळटालो. मागीर प्लस आमी ज्यो गोंयान प्रोफेशनल लीग जाताले त्या प्रोफेशनल लिगाक हांव खेळटालो. बांदोडकर ट्रॉफी जावं बाकीचे गोवा प्रोफेशनल लीग. यू आर अ प्लेयर. येस. सो आय वॉज प्लेइंग. बॅट्समॅन काय बॉलर? हांव रायट आर्म ऑफ स्पिन मिडल ऑर्डर बॅट्समॅन आशिल्लो. सो हांव सगळें हें 2004 हांव हें करीत आयलां. इट इज नॉट की हांव सामको न्यू कोण तरी 2022 म्हाका पयला. क्रिकेटींग फ्रटर्निटी नोज मी व्हेरी वेल. जे म्हाजे बरोबर खेळटाले जे क्लब्स आसा हे सगळे म्हाका पयलींच्यान वळखता, आजुनूय वळखता. सो अशें न्ही की 2022 कोणी तरी हाडला आनी म्हाका थंय मुर्ती अशी दवरल्ली असातलो गोश्ट ना ही. बट यू आर अ स्पिनर, करेक्ट?
येस यू आर अ स्पिनर. येस. कारण तुवें घातली आमकां दिसलें GCAची विकेट पडटली म्हळ्यार तुजो बॉल डायरेक्ट BCCIन गेलो. स्पिन केलो तुवें बॉल सारको. ते प्रत्येकाचे नशिबान आसता. हांवें केन्ना चिंतून नाशिल्लें ओके देर एटलीस्ट यू रिक्वायर लॉट ऑफ कॉन्टॅक्ट्स, अदरवायज हाव यू वूड गो टू सी आय वूड रादर से की इट वॉज माय गूड वर्क. कारण हांव जें गोवा क्रिकेट असोसिएशनान काम केलां फाटलीं 2-2.5 वर्सां, आय यूज टू सेंड माय रिपोर्ट. हांव कितें कितें करता तें आय यूज टू सेंड इट टू BCCI की आमी अशें केलें, आमी अशे स्टेप्स घेतल्या. हे हांव सगळे रिपोर्ट हांव म्हाजो टायम टू टायम हांव म्हाज्या ऑफिस बेरराक वयर हांव बोर्डाक आमचे कळयतालो. आनी जेन्ना जय शाह ICC चेअरमॅन जालो आनी आमचो जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्लो तो सेक्रेटरी जालो, जॉयंट सेक्रेटरी पोस्ट वॉज वेकंट एन्ड आय एम प्रिविलेज टू गेट दॅट पोस्ट. आनी हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें हांव ही 3 वर्सां कसो तरी हांव स्टेडियम करपाचे फाटल्यान आशिल्लो की हें करतलो. कारण थंय आतां कशें आशिल्लें, पयलीं थंय 2 ग्रूप आशिल्ले कळ्ळें. वन ग्रूप वॉज हेडेड बाय वन स्टॉलवर्ड, वन ग्रूप वॉज हेडेड बाय अनदर स्टॉलवर्ड. आनी तेतूंतल्यान वाट काडून हांव सगळ्यांक बरोबर मुखार घेवन वचून प्लस 107 क्लब जितून न्यूट्रल क्लब जे आशिल्ले, थोडे ह्या मनशा फाटल्यान आशिल्ले, थोडे त्या मनशा फाटल्यान आशिल्ले, तितून भायर न्यूट्रल क्लब आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हांव मुखार वतालो. आनी आय एम हॅपी वीथ वॉट आय हॅव डन. कित्याक हांवें जें केलां क्लबा खातीर केलें. पयलीं आमी क्लबाक ग्रांट दिताले, आमी 1 लाख दितालो, तो आमी 2 लाख केलो जेन्ना हांव सेक्रेटरी जालो. आय इन्क्रीज कित्याक म्हाकाय खबर आशिल्लें की क्लबाक खर्च खूब जाता, कित्याक आमी स्वता क्लबान खेळिल्ले. सो ह्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो करतालो. आनी तितून भितरल्यान हांव वाट काडून हें सगळें तुवें जशें म्हणलें की GCAन इतले स्टॉल हे आसा, बीग गन्स आसा की तांच्या मदीं वाट काडून वचप हें खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. पूण हांव तें करून मुखार वतालो. आनी तातूंत भितर म्हाका हें BCCIचो पोस्ट मेळ्ळो, तितून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. पूण it is God's they grace. offered you yes you lobbied? No they offered me. Lobbying करून कांयच जायना. लॉबिंग करून कांयच जायना. लॉबिंग इज वेस्ट ऑफ टायम. लॉबिंग करपाकच शकना तूं त्या लेवलाचेर. आनी लॉबिंग करपाक म्हाजे कडेन तितलें हेंय नाशिल्लें, म्हणल्यार हांव कोणाक सांगतलो आशिल्लो. अगेन कमिंग बॅक टू युअर क्लोजनेस टू चीफ मिनिस्टर, क्लोजनेस टू BJP. येस, क्लोजनेस टू चीफ that helped. क्लोजनेस टू चीफ मिनिस्टर आसात न्ही. क्लोजनेस टू चीफ मिनिस्टर कित्याक हांवें ताजे बरोबर काम केलां, युवा मोर्चान काम केलां, चीफ मिनिस्टर जातकीर इलेक्शन. इट डीड. But he didn't recommend your name. It's not. CMan नाव सांगू ना की बाबा. पण CMan नाव सांगून तें तशें जायना. तें आतां खंयच्या लेवलाचेर कशें जालें तें म्हाकाय खबर ना. आय जस्ट गॉट अ कॉल की यू हॅव टू फील अ फॉर्म. आतां CMan सांगलें आसतलें, हांव ना म्हणना, CManय केलां आसतलें, पार्टेनय सांगलां आसतलें. कारण बाकीचे गोश्टी कशी जातात, BCCIच्या लेवलाचेर कशें अपॉयंटमेंट जाता तें म्हाकाय खबर ना. सो आतां तें कशें जालें, आतां तांकां कोणी फोन केलो, म्हाजे बद्दल विचारलें की बाबा हो मनीस सारको, हेका आमी घालपाक शकता, हें म्हाका डिटेल खबर ना. पूण डेफिनेटली जेन्ना आमी काम करतात तेन्ना खंय तरी सगळ्यांचो आशिर्वादच घेवन करता. आनी CMाचो आशिर्वाद आसतलोच हातून, कारण आमी रॉंग कांय करना, आमी सदांच बरें केलां. आनी CM बरें करतल्याक कित्याक बेश्टो धाडयतलो, कित्याक हें करतलो. सो ही ऑल्सो मस्ट हॅव कितें म्हणटात तेका, एंडोर्स्ड इट. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. I certified where food is fortified. सो आतां GCA इलेक्शन जातलें तेन्ना you would like to come back with GCA काय you want to be with BCCI? सी टायम वील टेल. आतां सद्या इलेक्शन जशें तुका सांगलां हांवें, इलेक्शन ऑफिसरान आजून डेट्स हें करूं ना. पूण आय एम नॉट शुअर वेदर आय वील कम बॅक टू GCA or I will stay in BCCI. बट
खंय तरी एक कडेन आसतलो, एक तर GCAन आसतलो नाल्यार एक तर BCCIन आसतलो. पण GCA प्रेसिडेंट बी जावपाचे ना तशें म्हाका अमक्या पोस्टाक लागून ना, पूण अदरवायज सी हांव आय कॅन सपोर्ट हू आर विलींग टू वर्क फॉर दॅट इंटरनॅशनल स्टेडियम. अशें जावपाक शकता की म्हाका स्वताक खुर्ची जाय अशें म्हाजो हें ना, इंटेंशन ना. सो हांव कोणाक जशें बरे लायक मायंडेड जे लोक जे क्रिकेटीचे बरें करपाक जर मुखार सरता जाल्यार हांव तांकां सपोर्टूय करतलो. अशें ना की बाबा म्हाकाच खुर्ची जाय अशें म्हणपाची. आय वील डिसायड वेन टायम कम्स. वील क्रॉस द ब्रिज वेन इट कम्स. ओके, ब्रिज लागीं पावला ऑलमोस्ट. ब्रिजा कडेन पावत. Then we'll decide whether to cross the bridge or stay on the bridge. सध्या तूं ते आर्म्स ऑफ द ब्रिज घेतात. पावला सप्टेंबरान आतां इलेक्शन्स आसा. Exactly. Or I can help someone to cross the bridge. Or you help someone. Yes, because it is a high time that everyone should come together and work for the betterment of the cricket. It is very high time. आणि माझं सदांच हें आसता की हांव जेन्ना देशभर आतां BCCI जॉयंट सेक्रेटरी जाल्ले कारणान हांव खुबशे स्टेटींनी भोंवलो. एवरी स्मॉल स्टेट, एवरी बीग स्टेट हॅज इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. केरला जर बारीक, आंध्रा, हैदराबाद, वायझाग सगळ्या कडेन इंटरनॅशनल स्टेडियम आसा. आनी आमची स्टेट इतली उदरगत करता, इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो डेवलप गोंयान जाला. आमची रोड कनेक्टिविटी, आमची बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी फाटल्या 8-10 वर्सां ज्यो आमी पळयल्या तातूंत भितर म्हाका दिसता हो एक ब्लॉट आसा जो आमकां खंय तरी कवर करपाक जाय. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम इज द नीड ऑफ द आवर. आनी दीस वील ओन्ली हॅपन वेन दीज 107 क्लब्स वील थिंक लायक मायंडेड. म्हळ्यार जे सपोज आमकां कशें आसता, प्रत्येक जाण आतां अफेर्स जे आपले स्वताचे खंय तरी स्वार्थ घेवन वता. दे ट्राय टू डिवायड एंड रूल. कळ्ळें तुका, खंय तरी हेंकां भटकोवप, तेंकां भटकोवप, तेंकां दिशाभूल करप, हेका दिशाभूल करप आनी आपले खंय तरी साधून घेवप. अशी गोश्टी न घडनासतना जेन्ना आमी एक विचारान सगळे एक विचार करून जेन्ना आमी मुखार सरतले आनी जेन्ना खंय तरी बरे विचाराचे मनीस विथ द इंट्रस्ट ऑफ क्रिकेट थंय खुर्चेर बसतले. हांव म्हणना हांव बसतलो, कोण बसतलो, जे लायक मायंडेड आसतले त्या लोकांक ह्या 107 क्लबांनी जे आमकां अफिलिएटेड आसा गोवा क्रिकेट असोसिएशनान, तेंच्यांनी फुट्स डावन म्हणटात अशें. म्हळ्यार आयज ना जाल्यार केन्नाच ना, पूट युअर फूट डावन अशें करून जेन्ना सपोर्ट करून जे मुखार करतले. आनी म्हाका खात्री आसा की CMन वारंवार आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की बाबा तुमी डिसायड करा वेन्यू खंयचो तो. स्टेडियम बांदपाक आपूण हेल्प करता, सिंगल विंडो क्लियरन्स आपूण तुमकां दिता. आनी हो इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाक आतां हो टेन्युअर CM डॉ. प्रमोद सावंत 27 म्हणल्यार मागीर 27च्या नंतर इलेक्शन लागतलें आनी आमकां 2 वर्स आसा. आनी 2 वर्सान ही रियलिटी गोंयकाराक जावपाक शकता. कारण CM जे हांव उलयलां CMा कडेन, CM इज व्हेरी मच सिरियस. आनी तेणी ते पर्सनली घेतलां की स्टेडियम जावपाक जाय, कित्याक आयज आय सेड ही थिंक्स अबावट द स्टेट फर्स्ट. आनी तो म्हाका सदांच सांगता की हो स्टेडियम जावपाक जाय, पूण तेजे खातीर हे 107 क्लबांनी CMक सपोर्ट करपाची गरज आसा. हो लायक मायंडेड जे कोण इलेक्शन लडोवपाक सोदता, म्हाका खबर ना कोण लडयतले ते, पूण जे कोण लडोवपाक सोदता तांकां सपोर्ट करून हो स्टेडियम टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट अशें करून तो स्टेडियम गोंयान मेळटलो. बिफोर कमिंग टू कुडचडे पॉलिटिक्स, आतां नॅशनल स्पोर्ट्स बील पास जाल्लें आसा आनी तातूंत आतां BCCIच्या बी हें आतां ते ट्रिब्युनल्स घालतले. ऑल दोज तुमचे कितें कंप्लेन्स आसा ट्रिब्युनला कडेन वयतले, नॉट डिरेक्टली टू दी कोर्ट. दीस इज वन ऑफ द फीचर. सो एज अ BCCI जॉयंट सेक्रेटरी, आर यू फिलींग अफ्रेड की तुमची जी ऑटोनॉमी आसा दॅट वील बी टेकन ओवर बाय दी गव्हर्मेंट थ्रू दीस बिल्स? सी नाव इट हॅज बीन ऑलरेडी पास्ड इन द लोकसभा. आनी सपोज जर ट्रान्सपरन्सी येता आनी देर इज अ सेन्स ऑफ कम्फर्ट टू ऑल द असोसिएशन्स, देन वी शूड वेलकम इट. आतां कितें तरी चिंतून सरकारान ते हाडले आसतले. आय एम नो बडी टू ओपोज इट. आय वील ऑलवेज वेलकम इट. कारण आमकां आयचे तारखेर कशें आसा, आमचे आतां जे असोसिएशन्स आसा वो आमकां अफिलिएटेड जे क्लब्स आसा तांचो कम्फर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, तांची सेक्युरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हें बील जर ते कवर करता, कित्याक आमच्या असोसिएशनांनी कितें जाता, आमी गोंयानच म्हणना, बाकीच्याय खुबश्या असोसिएशनांनी कितें जाता, सपोज कोण तुजे फेवरान ना जाल्यार ताका खंय तरी काडून उडयलो, त्या क्लबाक भायर उडयलो, ह्यो गोश्टी खूब जाताल्यो. पूण त्यो आतां जावच्यो ना. कारण हें जें बील पास जालां तातूंत ह्यो हें आसा, सवलती आसा की
you can challenge it and just nobody can. There is a separate tribunal. There is a separate tribunal I think and it's unilaterally you National cannot take Sports decision. Tribunal or Yes, something yes, like that. absolutely. So ती ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ती सेक्युरिटी जेंका मेळपाक जाय ती सेक्युरिटी मेळटली. सो आय थिंक आमचे क्लब्स आसा तेंच्यांनी ते वेलकम करपाक जाय, कारण तांकांय ती सेक्युरिटी मेळटली. ना जाल्यार लोक सदांच भिवून रावताले की बाबा हो आपल्याक उडयत काय, तो आपल्याक उडयत काय, अशें जातालें. पण आतां भिवपाची गरज भिवपाची गरज ना. भिवपाची अजिबात गरज ना. ओके, आता कुडचड्यार कितें चल्लां मातसो मागीर राजकारण? कुडचड्यार राजकारण चल्लां. राजकारण म्हणल्यार कितें चल्लां कितें कुडचड्याचें? कुडचड्यार चल्लां, सगळ्यांचें काम चल्लां, आमचे पार्टीचें काम चालू आसा, बरें चल्लां. तुजेंय काम चालू आसा? आमची सोशल सर्वीस न्ही, राजकारण म्हणल्यार सोशल सर्वीस. सोशल सर्वीस चल्ल्या. आनी कितें सांगपाक सोदता आमी सोशल सर्विसाच्या फुडें? सोशल सर्विसीस आमी कार्यकर्ते न्ही, म्हणटा आमी काम पक्षा खातीर काम करपाचें, तें आमी पक्षा खातीर काम करतात. यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग? See, it's not about whether I am interested or I am not interested. See, what is important is I am working. Interest मागीर येता. हांवें तुका सांगलें न्ही, फर्स्ट इज द सर्वीस टू द पीपल. यू आर नॉट वर्किंग विथ MLA अशें दिसता लोकांक. No, it's not about not working with the MLA. I'm working for the party and I'm working BJP पार्टी खातीर. आतां आमदार आसा तो BJPचोच आसा न्ही, सो आमी पार्टीक काम केलें. आतां आमदारा खातीर सेपरेट काम करप हें खंयच सांगुना न्ही. सो आमी पार्टी खातीर काम करता. पार्टी खातीर काम करता म्हणल्यार आमदारा खातीर काम करता न्ही. वी आर नॉट वर्किंग अगेन्स्ट द पार्टी. I am not against the party. You are working for the party. Yeah, we are working for the party. So पार्टी खातीरच काम करपा न्ही. पार्टी स्ट्रॉंग जाता तितली आमकां बरी न्ही. हांगा बोवाळ चल्ला की रोहन कुडचड्यार उबो रावपाक सोदता. बोवाळ खूब चल्ल्या. बोवाळ आनी कितें चल्ला सांग? एक आयकलां बोवाळ GCAचो चल्ला, बोवाळ BCCIचो चल्ला, बोवाळ कुडचड्याचो चल्ला. पूण सी म्हाजे हातान जें कितें आसा तें काम करपाचें आसा. आतां रिजल्ट आमी आतां तुका हांवें सांगलें हांव GCAन काम करतालो. आतां BCCIन कसो पावलो तो म्हाकाय खबर ना. आनी इट केम फ्रॉम द फ्रंट की म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. एंड आय एम थँकफूल टू ऑल हू सपोर्टेड मी इन गेटींग दॅट प्रमोशन एज अ BCCI जॉयंट सेक्रेटरी. सो कुडचड्यार हांव काम करता. आय डोंट नो वॉट इज इन द बॉक्स की मुखार कितें जातलें. पॉयंट विथ यू इज दॅट यू आर अ स्पिनर. सो यू मायट put a very straight ball, but ball will not go straight. It might go deflect जाता. ना तशें ना. काम करपाक आमी राजकारण म्हणल्यार सोशल सर्वीस रुपेश. म्हळ्यार आमी कितें खंयच्या हांव तुका परत एकदां सांगता. हांवें तुका पयलींच क्लियर केलें की म्हाजें आय एम अ व्हेरी पॉजिटीव मॅन. आय वर्क विथ सम विजन की म्हाका सोशल सर्वीस करपाची आवड आसा. हांवें खूबदां सांगलां की हांव सोशल सर्वीस करपाक म्हाका आमची फॅमिलीची हें आसा की पॉलिटिकल फॅमिली असले कारणान आमी काम करत आयल्या. सो आमी काम करता, आमी लोकां खातीर काम करता, आमी पक्षा खातीर काम करता. आतां राजकारण मुखार ताजें कितें जातलें वो कितें मेळटलें कितें मेळचें ना तें म्हाज्या हातान कांयच ना. आनी हांव तुका आतां सांगपाकूय शकना की बाबा हांव बरें हांव अमकें. म्हाका इलेक्शन सुद्दां केन्ना जातलें तें खबर ना. आतां 1 नेशन 1 इलेक्शन जालें जाल्यार 2029 जातलें, 2027 जातलें, 2032 जातलें. कोणी पळयलां मुखार कितें जातलें तें. पूण तें चिंतून आयज हांव काम करपाक बंद करपाक शकना. आनी आमी सोशल सर्वीस करता. आमी लोकां खातीर कुडचडेच्या लोकां खातीर काम करता आनी पक्षा खातीर काम करता. मागीर लोकांक जो हेल्प जाता तेजे खातीर काम करता. सो तें करप खंय म्हाका दिसता कोणी आमकां अशें आडोना आनी पक्ष तें करपाक हाडयना. कुडचडे इज बिकॉज यू आर लिव्हिंग देयर. येस, आय एम अ वोटर ऑफ कुडचडे. आय एम लिव्हिंग देयर. सो आय हॅव टू वर्क इन माय होम न्ही. ओके, सो लोकांनी चड रीड करपाची गरज ना रायट नाव तरी. बिटवीन द लायन्स वाचपाची गरज. बिटवीन द लायन्स लोक वाचतात. ते हांवें आनी तुवें सांगलें म्हणून लोक वाचपाचें बंद करचें ना. फाल्यां आनी एक कोण रिपोर्टर येतलो तो सेम क्वेश्चन विचारतलो. वाटेर विचारीत आसा. विचारीत आसा. सो ते विचारून न्ही, साहजीक आहा तें विचारप. तर हे आशिल्ले रोहन गांवस देसाय, BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी, BJPचे वर्कर. आनी ताका लागून आमी वेरियस इश्यूज तांचे कडेन उलयले. रायट फ्रॉम स्टेडियम, इंटरनॅशनल स्टेडियम गोंयान, ते पासून नॅशनल स्पोर्ट्स बील. आनी एक जो एंटायर लोक म्हणटा रोहन गांवस देसाय की नेक्स्ट सेंटेन्स येता तो CMाचो लागीं मरे म्हणून. सो तो CMाचो खरोच लागीं काय ना तेजे विशयी आमी उलयले. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो. थँक्यू. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. पूण हेज्या पयलीं आतां म्हणसर तुमी जर पॉडकास्ट पळयलो जाल्यार 1-2-3 सेकंड चड काडा आनी सबस्क्रायब करा. कारण तुमचे एक सबस्क्रिप्शनाक लागून आमकां कळटा की आमकां कितले लोक पळयता आनी आमचो जे नेट आसा तो आनीकूय वाडटा. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.
it's in, so I'm drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Love, sell it's in, so I join the tribe.